नवम स्कंद एक विंश अध्याय श्री शुकोवाच। शुक कहती ज्ञान भावे भरत वंश शुण एवे वितथ्य पुत्र मनु हुए शुण तार तनये बृहत क्षेत्र ज्येष्ठ सुत लजयता परे हेला जात तृतीय महावीर्य नाम चतुर्थे नर हेला जन्म पंचम गर्भ नामे ख्यात हेमंत हेला पांच सुत नरर तनय संस्कृति ताहार दुईटी संतति प्रथम गुरु नाम ख्यात रंती देव द्वितीय सुतम जाजसह्य परलोके दिजे कहती एके एके धर्मे लभई धन जेते न भुंजी दान करे नित्ये निरते अकिंचन प्रिय कुटुंबे न करई स्नेह हेमंते जेते धन थिला अतिथि अर्थे व्यय कला तेणु से होई धनहीन कष्टरे बंचु थाई दिनम क्षुधार्थ होई बंचे नित्य कुटुंब गणक सहिते अर्ण अभावे तनु क्षीण हेले कुटुंबे अवसन्न 48 दिन गला जल मात्र से न खाइला क्षुधारे कंपे कलेबर जीर्ण होइला ता शरीर 48 दिन अंते खाद्य मिलिला अकस्माते घृत पायस रस पाणी प्रभाते संचेन उपमणि शुण राजन शुद्ध मने तार मंदिरे सेही दिने विप्र अतिथि आसी मिले तार अतिथि पूजा बेले आनंदे भिक्षा ताकू देला तदंते शूद्र क मिलिला जे अभाव शेष न कुटुंबे करंते भोजनम ताहाकु विष्णु प्राय मणि बेगे से देला भिक्षा आणी से पुणी गृहे भुंजी जानते सबर स्वानर संगते घरे मिलिला रात्रे आसी बोलोई द्वार द्वारे बसी भोराजा भिक्षा दियो मते भुंजीबी स्वानर सहिते जेवा कुटुंब अर्थे थिला तक्षणे तार हस्ते देला स्वान समेत अर्ण खाई से पुणी जानते तोष होई तदंते कई पुकस आसी मिलिला राजा पासम ए बोइला तार मुख चाई हे नृप भिक्षा दियो तुई क्षुधारे अतिथि जातर कंपई तार करे बलम ताठारे अति दया बई अमृतमय वाक्य कई जगदीश्वर ठारे मुई एमंते प्रार्थना करई अणिमा आदि निधि जेते मुक्ति न इच्छई चिते हे प्राणीर दुखरे दुखित सर्वदा हेउ मोर चित्तम हे प्रभु दया मते कर मुकरे लोक उपकारम हेमंते स्तुति वाक्य कही सेवंती देव नर साईं हे क्षुधा तृषारे होई श्रांत देह पूर्ण ने अतिक्रांतम तथापि दुख न विचारी शोक विषाद परिहरिम ए पुकस जीवन धारणे उपाय चिंतिला कमने जेथिला तार जल अर्ण पुकसे कला समर्पणम निजे से मृत प्राय हेला तथापि अतिथि पूजिला देखि तार धैर्यपण बासव आदि देवगणम सम्मुखे ताहार मिलिले आपणा माया दूर कले सन्तोषे तार मुख चाहि कहती शुण नर साई ब्राह्मण आदि वेश जेते मायारे देखाइलु तोते तोहर धैर्यपण देखि आम्भे अत्यंत हेलु सुखी देवंक वाक्य शुणी राजा प्रणाम करी कला पूजा किछि ही ताकू न मागिला हरिंक पादे चित्त देला एबे शुणन उपवर से भक्ति देव नरेश्वर एबे शुणन उपवर से रंती देव नरेश्वर से वासुदेवंक चरणे चित्त निवेशी अनुक्षणे सर्व विषय कला त्याग चित्तरे जन्माई वैराग्यम माया ताहाकू न लागिला जेणु ईश्वरे चित्त देला ताहार अल्प आत्मजन सकले विष्णु पादे मग्नम परम जोग से लभिले परम ब्रह्मरे लीन हेले गर्गंक ठारु सिन्नी जात गार्ग्य ताहांक हेले पुत्रम क्षत्रिय होई द्विज हेले तपस्या आराधना फले महावीर्यर तहु जात दुरित क्षय नाम पुत्रम तहु जन्मिले पुत्र तिनि प्रथम नाम तर्जरुणी कवि पुष्करा घेनि ऋणी हेमंते हेले पुत्र तिनि से 3 जन तप बले ब्राह्मण भावकु लभिले ए बृहत क्षेत्र जे नंदन हस्ती नामरे विद्यमान जेणु से पुरी निर्माणिला तेणु हस्तिना नाम हेला हस्तिर हेले 3 सुत अजमिड़ दिमित ख्यातम अपर पुरुमिड़ घेनि हेमंते हेले पुत्र 3 प्रिय मेधादि द्विजगण अजमिड़ वंशे उत्पन्नम अजमिड़र अन्य सुत बृहदिक्षु नामरे ख्यातम ए बृहद्धनु तारतनय ता पुत्र अटे बृहत् कायम तहु जयद्रथ जन्मिला विषय नामे तार बला विशद पुत्र सेनजित ताहार हेला 4 सुतम ए रुचिराश्व प्रथम तनु द्वितीय पुत्र दृढ़ हनु तृतीय काश्य नामे ख्यात वर्ष जे होइला चतुर्थम
ଏ ରୁଚିରାଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ପାର ପୃଥୁସେନ ତାର କୁମର ପାରର ନିପ ନାମେ ସୁତ ଆବର ଥିଲା ଏକ ପୁତ୍ର ସେ ନିପ ଜଗତେ ବିଦିତ ତାହାର ହେଲେ ସତ ସୁତ ସୁକ କନ୍ୟା କୃତି ଗର୍ଭରେ ସେ ଏକ ପୁତ୍ର ଲାଭ କରେ ଯାହାର ନାମ ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ ଯେ ନିତ୍ୟ ଯୋଗ ଜ୍ଞାନେ ରତ ପତ୍ନୀ ତାହାର ସରସ୍ୱତୀ ବିଶ୍ୱକେଶନ ତାହାର ସନ୍ତତି ସେ ବିଶ୍ୱକେଶନ ଯୋଗ କଲା ଯୋଗୀ ସଦ୍ୟଙ୍କୁ ଆରାଧିଲା ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରର ତନ୍ତ୍ରମାନ ଅନେକ କଲା ପ୍ରଣୟନ ଉଦକ ସେନ ତାର ନନ୍ଦନ ତହୁଁ ଉଲାଟ ଉତ୍ତପର୍ଣ୍ଣମ ଏ ବୃହଦୀ ଖୁର ବଂଶ ଏତେ କହିଲୁ ତୋହର ଅଗ୍ରତେ ଏବେ ତୁ ଶୁଣ ନରନାଥ ଦିମିଡ଼ ବଂଶର ଚରିତ ଦିମିଡ଼ ପୁତ୍ର ଯବନୀର କୃତିମାନ ତାର କୁମରମ ସତ୍ୟଧୃତିକ ସେ ଜନ୍ମାଇ ତା ତହୁଁ ଦୃଢ଼ ନେମି ହୋଇ ସୁପାତ୍ର ଅଟେ ତା ସନ୍ତତି ତାହାର ପୁତ୍ର ଯେ ସୁମତି ସନ୍ତତମାନ ତାର ସୁତ ତହୁଁ କୃତି ହେଲା ସମ୍ଭୂତ ହିରଣ୍ୟ ନାଭ ତହୁଁ ଦୀକ୍ଷା ପାଇ ସେ ଯୋଗ କଲା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାଚ୍ୟ ସମ ସଂହିତା ମାନ କୃତିତା କଲା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂହିତା ଷଡ଼ ଭାଗ କଲା ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ପ୍ରାୟୁଧ କୃତିର ନନ୍ଦନ କ୍ଷମତା ତହୁଁ ହେଲା ଜନ୍ମ ସୁବୀରକ୍ଷମ ରଥନୟ ତାହାର ପୁତ୍ର ରିପୁଞ୍ଜୟ ବହୁରଥ୍ୟ ତାହାର ସୁତ ଦିମିଡ଼ ବଂଶେ ଏତେ ଖ୍ୟାତ ପୁରୁମିଡ଼ ଯେ ନିସନ୍ତାନ ଅଜମିଢ଼ର ବଂଶ ଶୁଣ ନଳିନୀ ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭେ ତାର ନୀଳ ନାମେ ହେଲା କୁମର ନୀଳର ପୁତ୍ର ଶାନ୍ତି ହେଲା ତହୁଁ ସୁଶାନ୍ତି ଉପୁଜିଲା ପୁରଜ ନାମେ ତାର ସୁତ ତା ପୁତ୍ର ଅର୍କ ନାମେ ଖ୍ୟାତ ଉର୍ମାସ୍ୟ ତାହାର ନନ୍ଦନ ପୁତ୍ର ତାହାର 5 ଜଣ ମୁଦ୍ଗଲ ପବନୀର ବେନି ବୃହତ ବିଶ୍ୱ କାମ୍ପିଲ୍ୟ ଘେନି ଆବର ସଞ୍ଜୟ ସହିତେ ରୂପେ ହେଲେ 5 ସୁତେ ଉର୍ମାସ୍ୟ ଏକ ଦିନ ବସି ପୁତ୍ରଙ୍କ ଗୁଣ ପରଶଂସୀ 5 ବିଷୟ ରକ୍ଷଣେ ସମର୍ଥ ହେଲେ ପୁତ୍ରମାନେ ତେଣୁ ପଞ୍ଚାଳ ସଂଜ୍ଞା ଦେଲା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସିଲା ମୁଦ୍ଗଲ ତହୁଁ ହେଲା ଖ୍ୟାତ ମୌଦାରା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଗୋତ୍ର ମୁଦ୍ଗଲ ତହୁଁ ଉତ୍ତପନ୍ନ ହୋଇଲା ଯମଜ ସନ୍ତାନ ଏ ମୁଦ୍ଗଲ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଲା କସୁକୀ ତା ନାମ ଦିବଦାସ ହେଲା କନ୍ୟାର ନାମ ଯେ ଅହଲ୍ୟା ଗୌତମ ହେଲେ ତାର ପତି ସଦାନନ୍ଦ ତାର ସନ୍ତତି ଶତଧୃତି ତାର ସୁତ ସେ ଧନୁର୍ବେଦେ ସୁପଣ୍ଡିତ ତାର କୁମର ସରଦାନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମନୋରମ ଉର୍ବଶୀ ଦେଖି ମନ ତ ସେ ତାହାର ବସେ କାମର ସେ ଧରି ନ ପାରି ରେତ ଦମ୍ଭେ ତକ୍ଷଣେ ପଡ଼େ ସର ଖମ୍ବେ ପୁତ୍ର ଦୁହିତା ହୁଏ ଜାତ ବନେ ହୋଇଲେ ଅରକ୍ଷିତ ଏମତେ ପାଇଲା ରଜନୀ ଶାନ୍ତନୁ ହସ୍ତେ ଧନୁ ଘେନି ମୃଗୟାର୍ଥେ ବନେ ଗଲା ସେ କନ୍ୟା ପୁତ୍ରକୁ ଚାହିଁଲା ସନ୍ଦେହ ମନେ ବିଚାର ଇ ଅଦ୍ଭୁତ କନ୍ୟା ପୁତ୍ରେ ଚାହିଁ କିଏ କାହାର କନ୍ୟା ସୁତେ ବନେ ଅଛନ୍ତି ଅରକ୍ଷିତେ ଏମନ୍ତ ଚିତ୍ତେ କୃପା କରି କନ୍ୟାକୁ ମୋର କୋଳେ ଧରି ଏ ମନ୍ଦିରେ ମିଳି ସେ ରାଜନ କନ୍ୟାକୁ ମୋରେ ଦେଲା ନାମ କୃପାବଶରେ କୃପ ନାମ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅନୁପମ କନ୍ୟାକୁ କୃପୀ ନାମ ଦେଲା ଦ୍ରୋଣେ ତାହାକୁ ବିଭା କଲା ବୋଲଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ନବମେ ବଂଶାନୁଚରିତ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଏକ ଚିତ୍ତେ ସଂସାରୁ ତରିବ ଯେମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଅର୍ଥସାର ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସହିତଂ वार्षिकं नवमस्कन्धे वंशानुचरिते नाम एकविंशोऽध्यायः बोलानन्दे कवार हरि हरि बोलम्।